Hi everyone, my name is Cynthia Andre Rosales from BS Agriculture 2C. So today I will discuss about naming alkanes using a IUPAC nomenclature from structural formula to correct IUPAC names. Okay, but before we proceed to the discussion, let us first read the objectives of this presentation. Objectives. So at the end of this presentation, we will be able to understand the IUPAC naming rules for alkanes, identify the longest carbon chain, name alkanes correctly using IUPAC nomenclature, and the last is apply the rules to structural formulas. Now that we have discussed the objectives, so let us proceed to the lesson. Basic IUPAC rules. So first is find the longest carbon chain. So pangitaan na to ang pinakataas nga carbon chain kay mao man siya nga atong mahimo nga parent chain. And ikaduha is number the chain from the nearest substituent. 3. Ikatulo is identify the substituent, for example methyl, ethyl, and etc. Ikaapat is write the position number. 5 is combine the numbers and names correctly. So, mo to sila ang mga 5 basic IUPAC rules, no? Okay, so now that we already know the rules in naming alkanes, so let us apply what we have learned through these mga examples. Okay, so for our first example, this is the structural formula. So, first is ato ang tan-awon ang pinaka-taas or longest carbon chain. So since it kanang only kung ano man ni siya diri carbon atom, so ang ato ang pangalan diri is ang ato ang IUPAC name nato diri is which is methane. So nganong methane man? So kay one carbon atom only lang man siya, no? Isa ra man ka carbon. So ang ato ang prefix diri is mate, then ang atong suffix is in. So therefore the name is methane. So sa ato ang example number 2, no, kay kuan na diri atong structural formula kay CH3 equals CH3. So do siya ka carbon atom. O wala na siya diretso na siya na wala siya kanang branch. So therefore ang atong IUPAC name diri kay ethane. So anong ethane man kay 2 carbon atoms. So straight chain lang siya, wala man siya branch. So therefore the correct name is ang iyang pangalan is or IUPAC name niya kay ethane. So sa ato ang example number 3, so ang iyang structure formula diri kay na siya tulo ka carbon, CH3, CH2, ug CH3. So, ang iyang IUPAC name diri is propane. So, nganong propane man? Tungod kay naman siya tulo ka carbon atoms, so wala siya branches, no branches. So, therefore, the name is propane. So, karon ang atong example number 4 is nato diri ay CH3, CH, and CH3. So, tulo ka carbon atom. So, ang pangalan sa atong ang IUPAC name diri is 2-methyl propane. So, nganong na 2-methyl propane man ni siya? So, una is naatay koan branch. So, ang branch is naka-attach siya sa carbon number 2. So methyl branch is attached to carbon number 2. So muna siya ang kuan. So ato ang kuan diri is parent chain is propane. And so mo to siya, no. So therefore the name is, so atong IUPAC name diri is 2-methyl propane. Kay tulo man siya ka carbon atom, then naka-attach man ang carbon sa number 2 nato. So diri as ato ang example number 5 is atong tan-awon ang longest chain. So
nato diri ay upat ka carbon atom, so mo na siya ang ato ang parent chain is butene. So atong kuan ang methyl branch is naka-attach siya sa carbon number 2. So therefore ang ato ang IUPAC name is 2-methylbutene. So maalang to everyone, no? Thank you for listening and watching. Bye. God bless.